مدرسہ اظہار القرآن کی دسرو گلنو گلستان کی مدرسہ اظہار القرآن کی دسرو گلنو گلستان کی نندا اللہ دا رحمت نو باراننا کی گی نن پکی ختم نہ کیگی دپا قرآن دپا قرآن نن پکی ختم نہ کیگی دپا قرآن دپا قرآن مدرسہ اظہار القرآن کی دسرو گلنو گلستان کی دپا کلا در رحمت نو بارانو نا کیگی نن پاکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن نن پاکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن دکڑا کڑ پیلا قادا د قرآن خلی مدرسہ دا دکڑا کڑ پیلا قادا د قرآن خلی مدرسہ دا استاذ قاری جمشید علی دے خائص گل د پسر لی دے استاذ قاری جمشید علی دے خائست گل د پسر لی دے درا پدغا علاقہ ډیر احساننا کیگی نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن مدرسہ اظہار القرآن کی دسرو گلنو گلستان کی دپا کلا دا رحمت نو بارانو نا کیگی نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن اور رازی مفتی فضل غفورا واڑا اغیار لسرورا اور رازی مفتی فضل غفورا واڑا اغیار لسرورا او د 400 عظیم انسانا پھر فیاض الکریم سے گرانا او د 400 عظیم انسانا پھر فیاض الکریم سے گرانا علماء میں ہر ذکی عزت نا کیگی نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن نن پکی ختم نا کیگی دپا قرآن دپا قرآن مدرسہ اظہار القرآن کی دسرو گلنو گلستان کی دپا کلا دا رحمت نو بارانو